এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, তৃণমূলের গোলমাল পাকানোর চেষ্টায় জল ঢেলে দিলেন রেখা পাত্র। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অশান্তি পাকানোর অভিযোগ তুললেন সন্দেশখালীর অন্যতম প্রতিবাদী মুখ তথা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। বললেন, ভোট দেওয়ার পর ভালো লাগছে। এই ভোট সেই সমস্ত মা বোনেদের জন্য যাদের কষ্ট পেতে হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এই ভোট। বুথের ভেতরে টিএমসি এজেন্ট ছিল, সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার বারংবার চেষ্টা করছিল, কারণ তারা এবারের নির্বাচনে কারচুপি করতে পারছে না। শুনে নিন রেখা পাত্র ঠিক কি বললেন। देखिए, हम 2011 से पहले कभी वोट नहीं दे पाए। अभी 2024 में हम वोट दिए तो हमें वोट देकर अच्छा लगा। और वोट ये हमारी जिन माँ बहन के साथ ये दुर्घटना घटी, उनके नाम में हमारी वोट और मोदी जी की हाथ शक्तिशाली बनाने के लिए। तो और बूथ के अंदर वो टीएमसी की एजेंट था, वो बहुत वो तो हंगामा करेगा, क्योंकि हर बूथ पे इस बार तो वो चुनाव नहीं वो लूट पा रही है। इसलिए तो हमें भी उधर थोड़ा कुछ गलत वाला बोल के हमें 10-15 मिनट बहुत परेशानी की है। तो कोई बात नहीं, हम वोट दिए और वोट दे के निकली हूँ। अवश्य खिलेगा, कमल खिलेगा।